Iba man di ikadaan nga ang gubot makakos o distraction kang Elias, then why do you take part in it? Why do you fuel it? And dili gyud makatabang nga gwapa ka, ma'am. Dili pud makatabang nga ikaw mismo magpagahi-gahi pug ka. Dili pud makatabang, ma'am, nga medyo pilit ra kaayo ang imong pagtratar kay Elias. Wala ko nagbuot ha kung unsay angay o dili angay nimong buhaton. Like I said, delicadeza is the key. And between you and I, kung bright ka, kasabot ka na. Kasabot ka that there are lines you should never cross. Makasabot ka that there are lines that should be thick, meaning far away from each other. Kay dili magud makatabang, ma'am, nga tumpangan nimo si Abby. Dili makatabang because ang imong talent ang alaot. Remember, og dili maka-perform og tarong ang imong talent, pati ikaw og imong kita mawala pud baya. Dili ra baya pagpamugas ni Elias ang mawala. Labaw na ka. Is this really worth it? Mausan nay akong ikapangutanan nimo. Kay kung ako si Abby, dugay ra ka nawa. Kung ako si Abby, paundangon ako akong bana. And mupili gid akong bana nako, pero ako man ang bana, di man na si Elias. And mausan nay giingon. In your part, if maayo ka nga manager, you think that this is worth hurting your reputation for? That masultian nga nang unay ka og talent nimo? Kay mo gawas gid nga nangilog ka. Kay bisan saon ingon ni Elias nga gipili kaniya kay oportunidad ang imong gihatag sa iyaha, dili gyud gihapon ikaw ang legal.